अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम इस पैनल को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस पैनल के अंदर ब्रेकर कैसे लगाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। जी तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि मैंने इसका जो फ्रंट वाला पैनल है ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है जी। और ये इसके दो ब्रेकर हैं, ये हम लगाएंगे इसके अंदर, सही हो गया जी। तो ये वाले हम ब्रेकर लगाएंगे, ये 10 एम्पीयर के ब्रेकर हैं। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी लिखे होते हैं 10 एम्पीयर, यहाँ पर ये देख लें, इसके नीचे लिखे होते हैं ये 10 एम्पीयर लिखे हुए हैं। और अगर किसी भी ब्रेकर आप लेना चाहें तो वहाँ पर जाके ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं 10 एम्पीयर, कंपनी के नीचे इसके एम्पीयर लिखे होते हैं। तो ये देख लें 10 एम्पीयर का ये ब्रेकर है, ये दोनों ब्रेकर 10 एम्पीयर वाले हैं। तो आज हम इसके अंदर लगाएंगे ये, ठीक है जी। तो ये इसका लॉक होता है, ये देख लें, लॉक भी आप खोल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने इसका ये पैनल निकाल दिया है, ठीक है जी। तो इसके अंदर ब्रेकर दो जले हुए हैं, तो आज हम वो चेंज करेंगे, ठीक हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके मेन बंद कर लेता हूँ इधर से, ठीक हो गया जी। तो पहले यहाँ से आप लोगों ने मेन इसका बंद करना है, उसके बाद यहाँ पर ये मेन लगा हुआ है इसको बंद कर दें, सही हो गया जी। ये देख लें सारा भी बंद हो गया, ये देख लें लाइट ऑन हो गई, इसको बंद करने से ये सारा अभी बंद हो चुका है, ठीक हो गया जी। और दूसरा मेन ये है, ये भी मेन है, ठीक हो गया जी। तो इसको भी हम बंद कर लेते हैं, ये देख लो, सही है जी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसके जो ब्रेकर चले हुए हैं पहले हम वो चेंज करेंगे, ठीक हो गया। तो वो हम देखते हैं कौन से इसके ब्रेकर हैं जो जले हुए हैं। तो ऊपर से अगर आप देखें तो ये दो ब्रेकर जो हैं वो बुरी तरह से जले हुए हैं, ठीक हो गया जी। तो ये दो ब्रेकर हमें चेंज करने पड़ेंगे, ये वाले, सही है जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके नट वगैरह खोल लेते हैं, सही हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इनों के नट वगैरह खोल लेते हैं और इसकी तारें निकाल देते हैं बाहर, सही हो गया जी। तो पहले हम क्या करते हैं इसकी तारें बाहर निकाल देते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमने इसकी सारे तारें बाहर निकाली हैं। ठीक हो गया जी, दोनों तारें निकाल दी हैं। अब ये ऊपर वाली निकाल देता हूँ, सही हो गया जी। तो हमने दोनों ब्रेकर को मैंने निकाल दिया, इसकी वायरें निकाल दी हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इन्हें कोई जो ब्रेकर हैं वो निकालते हैं। तो ब्रेकर निकालने का आसान का तरीका यही है कि आप अगर इसके नीचे देखें तो ये लाकें बनी होती हैं, इस लाकों को नीचे खींचना, तो ये देखें, ठीक हो गया जी। इसको आप लोगों ने नीचे खींचना है, ये देख लें, ठीक हो गया। इसको नीचे खींच के तो ये बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो अब ये निकल गया, सही हो गया जी। इसके साथ साथ दूसरा भी लगा हुआ है तो वो भी हम निकाल देते हैं, ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों ब्रेकर जले हुए हैं, ये देख लें, बहुत ही बुरी तरीके से जल गए हैं ये ब्रेकर दोनों। तो इसकी जगह पर हम ये दोनों नए ब्रेकर लगाएंगे, सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों ब्रेकर हम लगाते हैं। तो पहले हम एक लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया जी। और अब हम क्या करते हैं कि इसको वैसे ही खींचेंगे जैसे मैंने उसको पहले खींचा था, खींच के इसको आपने अंदर दबाना है, सही हो गया जी। तो ये देख लें, ये अब यहाँ पर लग जाते हैं। तो बहरहाल मैं अभी इसकी जो लॉक है वो मैंने खोल दिया। तो अब हम इसको लगाने लगे हैं लॉक को, ठीक हो गया जी। ये मैंने लॉक दोबारा इसकी लगा ली है। तो अब ये ब्रेकर हमारा लग चुका है। तो अभी हम दूसरा ब्रेकर लगाते हैं, ठीक हो गया जी। तो पहले आपने इसको भी ऐसे ही बिठाना है और ये भी, इसकी भी लॉक लग गई है, ठीक है जी। तो इसकी भी लॉक लग चुकी है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसकी हम अभी वायरें लगा लेते हैं, सही हो गया जी।
جی تو دوستوں آپ یہاں پر دیکھتے ہیں میں نے اس کا پیس بنا لیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہی پیس ہم یہاں پر لگائیں گے، یہاں پر یہ دیکھ لیں، یہاں پر ایسے پیس لگے گا یہ والا، ٹھیک ہو گیا جی. تو بہرحال میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے اس کی جو نٹ وغیرہ ہے وہ کھول لیتا ہوں اچھی طرح سے، کیونکہ نٹ کھولنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو وائر ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر لگ سکے گی. تو آپ نے اس کے جو نٹ ہیں وہ اچھی طرح سے کھول لینے. تو میں نے یہ دیکھ لیں تینوں نٹ اچھی طرح سے کھول لیے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کی وائر یہ لگاتے ہیں جو میں نے پیس بنایا تھا، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پیس میں ابھی لگاتا ہوں یہاں پر، صحیح ہو گیا جی. تو میں نے یہ ساری وائریں لگا لی ہیں، صحیح ہو گیا اچھی طرح سے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ تھی کہ جیسے ہی آپ اس کی وائریں نکالیں ویسے ہی آپ لوگوں نے لگانی ہے، ٹھیک ہے جی. ایسا نہ ہو کہ آپ نے آگے پیچھے لگا لیں پھر آپ کو یہ پھر مسئلہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی. تو بارے میں آپ پہلے یہ چیک کر لیں، تسلی کر لیں، جیسے آپ نے اس کی وائریں نکالی ہیں ویسے آپ اس کی آپ نے لگانی بھی ہوتی ہے. اگر نہیں تو آپ ویسے ہی ایک ویڈیو بنا لیں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون سی وائر کہاں پر لگانی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو بہرحال ہم نے یہ ساری وائریں لگا لی ہیں اور یہ دونوں بریکر ہم نے لگا بھی لیے ہیں. تو اب ہم اس کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مین دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو آن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس کو چالو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. تو ابھی ہمارا روم بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو یہ دیکھ لیں، صحیح ہے جی. تو اب میں نے یہ دونوں کھول لیں، تو یہ میں نے دونوں کھول دیے ہیں، صحیح ہو گیا جی. تو ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہمارے ابھی چالو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم نے سارے لگا لیے ہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کا جو اوپر والا کور ہے وہ بھی لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم نے سارے اس کے نٹ وغیرہ لگا لیے ہیں. اب میں پہلے ان دونوں کو آن کر دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں. اب یہ دیکھ لیں، اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں، صحیح ہو گیا جی. تو یہ ابھی ہمارے بریکر وغیرہ سارے لگ گئے ہیں، میں نے اس کو دونوں کو کھول بھی لیا ہے. اور یہ دیکھیں اب میں اس کا فیس آن کرنے لگا ہوں، صحیح ہو گیا جی. تو اس کی لائٹنگ وغیرہ آن ہو چکی ہے، یہ دیکھ لیں، صحیح ہو گیا. تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلد حاضر ہوں گے. خدا حافظ.